Hurian itu hata di hamua kamanami dot inanami. Adorang hujahami hata ni debata jalau pator hasami kahatorangan na tuhita. Alau dope hami marhobas pasaton berita nauli di tonga-tongani hurian itu hata. Alani denggado patadau kami diri nami tuhita. Ami padita manapar manahara pajetan inang boru tabunan jala dua dana boru di pasahatu hata tu hami. Jala hami marhuria di HKBP Tanjung Sari. Ima sotik parsita dan nami tu kita oras mandi kita saluhutna. Hatan itu hata di hita di minggu tasadarion imana tar surat sian buku ni pesalmen piddu 10 pitu ayat sada satu ayat onom sonom mahatana hujahama di hita tapayuti hukma di bibel tabi tangiang mangidu haluaun tangiang ni si David sai tangi mahasitongan ale Jehovah tangi homma alu-alukon sai tare homma pinggolmu tu tangyakon sian bibir naso marpangaci sai dapotan maaau sian bohim sai ditatap matamma hasitongan nunga didodo hor haki ditikir ho burngin nai dilala ho doau hape dang adong jupang ho hupopangi do aka pikiraku asa unang mangalausi pamangaku saya marjaga doau dilakalakani jolma si pangarupa diaka pabahenan ni jolma dopak hata ni pamanganmu sai diihut-ihut laka-lakaku do aka bugasmu dang maor-aor pangalakaku sai hodo hupau jauh-jauh ai dia lusi hodo au ale de bata sai tare homma pinggol mutu au tangi homma hatakon ido anggo sahatna hurian itu hata di hamua kamanami doho tinanami molo pangiduan ni rohata nian unang maadong nagabi cupang di paranguluata aka hamaulon haporsuhon unang maadong nagabi tubuh si pikiran namaul situ huota pikirani pangiduan ni rohata alai di portibio dobe hita nagok dinamika ni aka ngulu nagok aka ragam ni aka namasa taadopi marsasa halak mardodua halak marpunguan marja marbagas tongani bagas bahkan molotadokon bernegara penoaing udang jupang aka nama bain patubu aka hapersuhon alanima molotadona kini pangiduan ini nian unang madong songoni jupang ate apalagi di sonarion ternyata hapersuhon manang penderitaan dang hola jupang di aka penderitaan secara fisik dangi no macit tabe dangi hape na persuk siadopan ni hita di pertibion dang hapersuhon secara perdagingon nyod dagingot taon dang hapersuhon secara kejiwaan psikologisna itu namanya maul taadopi di pertibion apalagi amang dotinang molo di dodo di pagosa-gosa rohata di pikalani pikiran naci tani
Saya dipagosa-gosa di pikiran. Ai saya na pinatupa na dinggan, saya tong na jinalo akan na sutabu. Saya pinatupa akan na normal tong do jupang gabi si pikiran. Mardalan iba dinggan tong si pikiran. Do takalan nasing bui mambaik kita. Gali dirita. Hidup baik di dokon bukan penderitaan karena fisik yang menyakitkan, tetapi karena fisikis yang sangat menyakitkan. Bui lokang, dang lokang di bagasar rohat, bui dang lokang. Saya manginona, ay molo secara fisik, adong do obat na. Itu obat siya apotik. Molo mang luka do mana, mabugang do mana, ibuat tu dokter, tu para medis, adong do obat na. Ale molong sangat do pikiran gabi namampain buban mangubati ope mauldo. Curhat iba tudongan belum tentu bangalio pangubation, bahkan justru gabi songon ale-ale ni si job. Gabi diburai bana ai hobet tong ninna. Ai kai dong do adong anon sai nang mangurupi mana alai dang sadar HP mana bay pikiran. Ai hobet tong ninna. Ada songon tong benomian ninna. Gudang niaka sis pasahaton kalimat laho mampaini mana tegar bah idote bo ido hilalan yan na masa diho ale dia dote boy ma jolo ubik ulu tangyak ko mo joho ate ninna utta bodopi di bay soni ono tong ay bain ay hopen yan ninna bangalam borat curhat pe manang tuisi pe noaing sama tadokon akhir ala hasil ala mauldo donga curhat utta bodo noaing HP curhat media melalui media sosial itak nyom mahoda ninna di status WA utanda maho ninna utadai maho ninna curhat madisi seakan-akan ada kepuasan, ternyata tidak. HP jejak digital pe tongdo dipayutihut odo nama pain hacik ni rohaki terus curhati mana HP tua udah hatane ninna humo to do tuisi hatane tua udah hatane ninna dang manang tu dia ninna gabi gudang si motor rohai tate ai manang su dia pe hatane dang tu dia lari tu dia tua udui na di status ni WA pe tua udui ninna odo na pambai nakina mang do tinang gudang aka pergumulan na tadupi na mambai na cik dirita apalagi mau tadokon taulau na denggan alit na jinalo dang las niroha taulau doaka na memang patut taulahon bahkan mau tadokon dang adong nama kurangi tiaka nama saka na humaliangi alai tongdo boy do tobe gabi sisogo hita di bay dongan dia ka perdalanata alani mamang do tinang memang molo tadokon wado hate tu dia do hita babua kon pasahat to nakaol sonero kata uren tu hata sonero na taida marhite turpuk tadi bagasa sadarion si David mangedehon ede pabuahon sada panidangion namasa di bagasan ngoluna tapoto do si Raja David tipa bangkit debata dang alani lomoni rohana dang alani namar kampanye mana dang ala nama buat rohai mana tu debata alai anna lomodo rohani debata marni dai bana dipa bangkit debata ibana bahkan dung dipa bangkit debata tapi tor ridok debata tema David torlau mahotu singgah sanai suruh si Sauli turusan ini nak dang gabi parangan di si Saul do pe mana madongan di si Saul do pe mana ale de batang amadokon hodo raja ni bangsa Israel idalani mana do normatif ni ngulu isi do pe si Raja Saul dan gabi do imana tuna torop he amu aka bangsa Israel au do raja nuaing ninna dan gabi dia citi mana rohani sida si Saul alai marhiti turpukon di babotoni mana ai gabi
Molo didokon dikriminalisasi donian si David di son. Gabe di fitnah do si David di son. Di baboto heran sangkarakan si David melakukan kudeta tu si Raja Saul. Gabe itu bagaimana mangido tu di bagasa turpukton. Saya dapatan ma'ausian bohim. Saya dapatan sebuah keputusan apakah saya salah atau tidak. Saya tangi mahasitongan ale Jehovah, tangi homa alu-alukon. Saya tangi homa pinggolmu tu tangi ako siya bibir naso marpangaci. Tanga dong na diula si David na gabi mabayan harugion. Alai ala memang nama dalaton hata ni debatado ibana. Nama dalaton lomon ni rone batado ibana bakal do si David do di bagasa turpukton. Bereng di bagasa rohaku tikir borngin nai di lala hodwal dang adong Jepang ho odo nama bay borat di rohani si David dang adong nahu batu ba alai saya ini juga dia hacid doa diriku seakan-akan David tidak mampu lagi seakan-akan dia ingin mencari mundur dari permasalahan dari kehidupan ini. Tumagom ma. Mundur rasian sudah menamason. Bakoni na memang amang dotinang molo nunga tekanan secara pikiran sahat tungolu ni colma boy do patubu depresi. Tindakan sikap sifat paupe dang bersifat normatif bela dalam dang produktif be. Molo ngan ditekan secara jiwa. Boy do tarjalo roha do si David boy mundur siani. Alai nama cai arga na pinatuduhon ni si Raja David di son. Dang lawi bana curhat manang mangalualu tu akadonganna tu akanasing. Alai tu debatado ibana pasahaton. Tu debatado imana mangalualu. Tu debatado imana jauh-jauh asa dia lusi debata. Odo mang do tinang molo tadokon ditiki naing pasahaton mangalualu naing manian adong respon. Ditangihom manian. Apalagi molo tadokon na pabuahon na diroha dihita sendiri pe molo naing pabuahon sesuatu tudongan manak do hita wadoon manabay doon manang mangurangi hata. Sotung nono ko pasaha sonon moru hata nahu pasahati tabah hata nahu pasahati bakadang mangaleo solusi muse ninna ale Raja David di bagasa turpukon di boto ibana do lau di bana madapoto debata jalapos do rohana debata manangihon ibana mabege alu-alu di mana ahado kucina ubahen barani si David pasahatoni tu debata. Amo kamanami do tinanami odo sada ipola ni turpukon siti tiopota. Na parjolo halak na dipasitong debatado si Raja David gabi raja. Halak na tigor na pinatigor ni debatado si Raja David gabi raja. Dia adalah orang yang benar, yang dibenarkan Allah. Jalan nama ngolu di bagasan hasitongan ni debatado ibana. Ido ubahen tangi debata marbege suara ni si David. On kunci ni manang nilai ni hapor siota don waeng namang do tinang. Adong do hita man do sonon. Ay nga say wa do ditangi ho debatado tangyaku. Ditangi ho debatado alu-aluku. Ditangi ho debatado pangiduaku. Diboto debatado na di rohaku. Peduli do debata marnidao. Amang do tinang kata kunci di si ima mangulu di bagasan hasit tongan ni debatado kita.
Ai malo mangolo di bagasan hasit tongan ni debata hita saut do natapasa tapangido to debata. Hidup bahen ise do debata manangihon. Suara ni ise do na ditangihon debata di Portibion. Amo kamanami do tinanami taidama. Malotadokon isi do nasi halak nasitong di Portibion na parjolo Jepang tahola Tuhan Tuhata Yesus Kristus do. Ditangihon debata do ibana ditangihon. Dungi na paduahon halak na dipasitong debata hita. Jala halak na majamoton hasitongan ni debata mangulahon hasitongan ni debata ido na ditangihon ni debata. Hidup bahen molo taida di bagasan ngulut tadang adong ganggu di roh hadisi. Molo memang mangulu di bagasan hasit tongani kita. Tidak ada yang kita takutkan ketika kita hidup dalam kebenaran Allah. Tidak ada yang perlu kita ragukan ketika kita melaksanakan kebenaran Allah. Pasti Allah akan mendengarkan kita. Hidup mang marhiti turpukon dataida di bagasa turpukon nama cai arga. Karena David sendiri ido ibana do dia tolunon nungah di dodo rohaki di roho rohaki ditikir ho borngine dilalah ho do HP dang adong Jepang. Maka dia to pada saya marjaga doa di laka-laka ni jolma si pangarupa. Dia kapabahen ni jolma dopak hata ni pamangammu. Saya diihut-ihut laka-lakaku do akabugasmu. Dang mau raur pangalakaku. Di ayat 5. Dia tidak keluar dari koridor Allah. Dak haruar ibana sian pikiran ni debata. Dak haruar ibana sian bogas ni dalam ni debata. Dak haruar ibana sian sakap ni debata. Odo nama bain ditangihon debata ibana. Jala berani mengalu-alu tu debata. Lain kita mamang do tinang. Berani do kita mengalu-alu tu debata. Manang ragu do hita pasahaton na dirhuata tu debata. Molo ragu do hita sukut dirita. Berarti adong do nasota padalan lawan nirohan ni debata. Alai molo tadalat to dolakna sakap ni debata. Bogas niaka na pinatupan debata. Dang adong keraguan siak kita. Alanido sai hodo hupa jauh-jauh. Sai dia lusi. Hodo au ale debata sai tare homa pinggol mutuau tangi homa hatakon dengan keyakinan David mengatakan itu sai hodo hupa jojo dang adong nasing di pajojo ibana ai dia lusi hodo au ale debata sai tare homa pinggol mutuau tangi homa hatakon. Dia yakin benar. Amang do tinang nama molo mangulu di bagasan hasitongan aka halongangan do Jepang sia diri ni nama mangulu di bagasan hasitongan. Aka halongangan ni debata do Jepang disi. Ala molo tadokon molo di patu pa debata ulauna di Portibion dihita ka jolma halongangan doi. Bahkan mempengaruhi do parnguluanna tu Portibion. Boido dipengaruhin akan masa di Portibion. Molo mangulu di bagasan hasitongan. Udah itu hatta dia mau kamanami doho tinanami. Nian referensi nita turpukon adok naik kupasatu hita alai. Nian dang nagabe songon kisahnya tentang kehidupan orang Kristen bukan. Ale adong nilai-nilai hak Kristen na Jepang disi. Adong sada film na yang dirilis di Indonesia, versi Indonesia. Versi aslinya sian Korea Selatan do. Filimon. Judulnya Miracle in Cell Number 7. Filimon mengisahkan sahalak ama
na memiliki keterbelakangan mental. Ale adong boruna. Hola ni mana single parents. Hola ni mana do marawat borunon. Lasiar rohana madongani borunon. Alai di sada tiki. Ala memang salak songol salak na memiliki keterbelakangan mental. Mardala ni mana di dalam jalur do. Na di dalam to ni mana. Di film ini dikisahkan dihadapi mana kriminalisasi. Difitnai mana. Madokon adong di bayani mana terbunuh manang dibunuh mana sada dana. Alani gabe dihu ape mana natar sulat di do danaki. Ala berkeinginan anak nanaing adong tas songo danaki. Sailor Moon gua tasi. Alai ala tiki naing manolong dana kon ni mana dang na mabuat tas naing. Alai tarsulat di dana kon. Pas di juluna dikriminalisasi may mana madokon ibana dona salah. Alhasil vonis hukuman ima hukuman mati. Dorang so dihukum mati mana dipamasuk tu sada penjara dengan tingkat pengamanan tinggi. Jala dipamasuk may mana tu sel nomor pitu. Sel nomor pituon ima aka perjahat nama cai na status perjahat kelas kakap. Ala masuk do mana di si songoni may mana ternyata ala mardalat di aka dalan na normatif do na di dalat to ni mana. Maol do aka perjahati na yang majugati bana. Justru membain aka perjahat na di bagasani mengalami perubahan hidup. Karena sadatiki sepakat manesida menyeludupkan borunei masuk ke penjara asarap dot amongna marnonang marmeam. Nangpe ujungna among nei ikon mengadopi hukuman mati. Alai siani pe ibana. Alamardala di mana di dalam yang normatif saja sudah sangat mempengaruhi kehidupan orang lain. Apalagi mahita mang do tinang songon ala Kristen mardalan di hasitongan ni debata kita. Debata manangihok kita jala halak jala dua meliang tapi akan mengalami sebuah perubahan. Jupang do dihita maulo mangulahon hasitongan ni debata halongangan ni debata pangurupion ni debata dia kano humaliang ta dada hola di diri ta sadiri dada hola di diri ta sadiri jupang aka halongangan ni debata didongat tape taruli do aka pasu-pasu disi alani mamang do tinang molo naing tangi hono ni debata hita di bagasan hasitongan ni debata mahita songon si Raja David di son mardalat do ibana di bagasan hasitongan ni debata jaladak ya Jepang ta manang taida di si Raja David mengkudeta menurunkan si Saul sian singgasana ni harajauna alai dung marujung ngolu do si Saul baru peimana manguluhon secara praktis bangso ni debata. Ala ni mamang do tinang hidup bain molo mardala ni mana di hasitongan debata dang tertuk-tuk akadonganna. Alai taruli pasu-pasu. Jojo mahita tu debata. Di bagasan hasitongan debata mahita. Amin. Artanya kita. Alai Tuhan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang. Mulai hati ma Tuhan upasahat rohanami to dopamu. Diari na pinarbadia mo Tuhan. Di papotohoko Tuhami. Asa di bagasan hasitongammu mahami. Manang aha penamasa na wadupi hami. Saleling di hasiangano kami. Molo di bagasan hasitongami hami Tuhan. Molo jupang hami hamaunon. Rohami jojo tuho. Tangi honom modo Tuhan jauh-jauh nami. Jala urupom modo hami. Jala di hami namang ulu di bagasan hasitongan songonan di dokmi. Jupang do Tuhan halongangan di ngulu nami.
taruli pasu-pasu akadongan nami. Tuhan pasu-pasu matok tong huriamot Tuhan diaka sude program-program na pinatupani huriam. Asa sikop mardala Tuhan. Pasu-pasu parhaladom dihasadaon ni rohan nasida makobasi ulaw na pinasami na niuluhon ni naposom ama nami amang padita resot si mamorale Tuhan. Ale Tuhan pasu-pasu nasida mangulahon sude sakap ni roham ditongan ni huriamon. Ale Tuhan di rencana manang di proses pembangunan na pinatupan ni huriam di Bagasa Tikion. Asalam tu hebang na aka pakobasion aktivitas di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu saluhut na ima aka ruasmu asa dilehor rohado pikirat Tuhan. Lahu manupahi na uli na denggan na arga tu proses pembangunannya le Tuhan. Pasu-pasu panitia asa toktong haposan nasida Tuhan dia dopammu songsoni di tonga-tonga ni huriamot Tuhan. Ale Tuhan nebatama nami na marhabang sa di Banua Gijang. Uwa kami le Tuhan akaruas ni huriam. Na di Bagasa parsahiton waing. Na dirawat di tonga ni Bagas nasida. Manang na dirawat di rumah sakit Tuhan. Papos rohan nasida Tuhan. Mangulah dohon waing pamalupon parsahiton nasida. Deleokodo wasom tu akka dokter, para medis perawat, dohot akka alalat medis Tuhan, dohot obat, deleokodo wasomi Tuhan. Asa tanggal nasa sahid sian pamatang nasi dari Tuhan. Papos rohan nasi da Tuhan. Nunga mulai di patupa amalumoni di calon nasi da Tuhan. Pasikopom mai Tuhan. Asa las rohani akadongan nami. Ale Tuhan debatama nami, saya pasu-pasu masude aka pakobasion ni ruas ni huriam di namar ragami ale Tuhan. Baik di instansi pemerintah, swasta, manang di akana berbuniaga Tuhan, berusaha. Dohot aka lanasing dope Tuhan, marhite-hite cupang Tuhan aka dalan ni ngolu-ngolu. Cupang dalan ni pasu-pasu Tuhan, asa dong bohal manguduti ulaun sigano pari. Pasu-pasu saluhut na ruas ni huriami Tuhan. Mangulahon ulaun na. Tuhan ne batama nami akayanakon ni huriam na di bagasan dunia pendidikan noaing. Homa Tuhan na mangajari nasida mamaketiki na lehet marsiajar asa manadda nasida di ilmu pengetahuan jala marhite-hite. Idaun na Tuhan hinabalga ni hara jaummu Tuhan. Ale Tuhan ne batama nami pasatami masude aka nanaing si patupaon nami si hobason nami di Bagasa sadario Tuhan. Homa na mangundongani hami jala homa na pasikopon. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin.